गुगु फुटिके गमछा पिंधि आ तू कहीं गुगु टावर पिंधि पड़ी फुटिके गमछा कौन पिंधि पड़ी गुगु गुगु फोन बंद कलु फोन बंद आ चल खाइबु चल सेटा आग सेटा थुओ चुपिकी सेटा गुगु थुओ ट्यूशन से हमारे 8 रे हाँ स्कूल छुट्टी अच्छी गवर्नमेंट स्कूल छुट्टी अच्छी नहीं मुझे जानी हमारा क्या ट्रांसपोर्टिंग है ना ओडिशा बंद माने गाड़ी बरिका बंद ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी आसी नहीं तो मुन नंबर के जार के ताले गवर्नमेंट रो भी तो सेमिति बंद रहबो है थिबो कहि के ना गवर्नमेंट है रे से कोन है छी ताको दउनु सेटा देई जाउनु दउनु ऋषि दे उठी तू तोर के तळु फेजबू मु जाउ छी मोर जाउ दीटा जा बाहर घर बाहर की गल हारी ए सेटा फोन थोई देबा 751 Yes, 751. इसले कते Huh? इसले कते 751 what? इसले 7:51 ହେଇଛି से हिसाब से कहला टाइम होची 751 गला गुगु गला अब ये पे जीव हो चलो नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल केमती अच्छा आशा कर समस्त भले अच्छे मु भी भले अच्छे चलते आज ब्लॉग कौन कर निश्चय शेयर करी जे मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करते वीडियो को शेष जाए देख क्या आखिटे मोर कौन अच्छी बेले बेले फक फक हो फिर रही जाऊँ फिर फक फक हो आखि की दाबी देले फक फक हो फिर स्टॉप फिर फक से अनौ चलो मुग खाइबा चलो मुगर गोटे भल खाद्य कर खाईदे गोटे पिठा कर खाइबा आसिकी जस्ट बसी बाहर एत जोर खरा मरसला हाँ मु भाविली आग सामने जो तारटा बांधी वर्षा हेले जो सुखाए एथर खोलदेवी आटा भल देखा जाऊनी रूम आगे सुविधा तो ना सेमती लुगापटा सुखेवा जेहेतु एत हाँ किंतु जस्ट बसी पिंकु एत जोर डाकिला किए गोटे डाकुं कि देखला बेलू वर्षा पकड़े फिर तोड़ा तोड़ी करके एत जोर खरा मरसला फिर सागे सागे वर्षा टिके टिके जेहेतु स्पिन मार देती खरार सकाल बहुत भल खरा होता देखिया हालेना पर पकईदे सुखीज बाहर किसी पकईदे चलो ये दी जन ट्यूशन जाइए जेहेतु पृथ्वी शांत अच्छे तापर आसबे उत्पात काली रात एक्चुअली ऋषि शोई पड़ता ऋषि तार बहुत जो निद मारता ट्यूशन गले तो केते निद आसेनी किंतु घरे रहिले निद आसे कारण से शोई नथला खाली स्कूल रो आसिकी शोई नथला तो सी पढ़ुला ता बही पत्र आउ थोई नथला निद लगला शोला हेड़ मु कहली आ बही पत्रटा थोइलेनी शोला गुगु कहला हो हो मु थोईदेवी से शोई आज सकाल से गुगु उठिकी कहूँ रे काली कौन शोई पड़लु बहीपत्र थोक शोलुनि एमती वीआईपी भाया से कथबार्ता करे तार हाँ चलो सब कम जेजा कम मु भी जाऊँगी मो कम हाँ मु जल्दी एवं एडिटिंग करी आउ कौन फांका अच्छे ना एडिटिंगटा सागे सागे ना आसिले गपे सब एडिटिंग किसी कर छिंकटा आस पड़ोची हाँ चल तो जाऊनु फिर को
कौन कहला ଆଉ କହନି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିଛି ବାବା क्या ପାନିଆଟା ଦଉଟି हाँ? ପାନିଆ पानिया ୟେସ୍ जा ନାଇଁ ସେ ପାନିଆଟା ହବନି ଛୋଟ ପାନିଆ ରହବେ ଦଉନ ମତେ बाबा भया ए बाबा तू ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଖାଇକି ଯାଇନଥିଲି ବରା ତରକାରୀ ବାଡେଇ ଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ଗୁଗୁଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ କେତେବେଳେ ହବ କାହିଁକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୁଗୁଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଗୁଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିରେ ଗଲା ମୋର ପେଟ ଫୁଲ ଥିଲା स्कूट कुट 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 क्यों अगर इसको वो देख देख जाकर कुछ को नहीं ए कुनो राइथा ଟିକେ ଆଗରୁ ଉଠୁନ ଗୁଗୁ हाँ ଆगे ପାର୍ଲରରେ ସେ ଟିକେ ଇଏ ମାରନ୍ତି କଣ କହିଲ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ନାଇଁ ସେରମ ମାରନ୍ତି ସେରମ ମାରିଲେ କଣ ଚୁଟି ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହିବ ତୁ କଣ କାଲି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେପଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମତେ ଆଉ କୋଉଠି ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ ବାବା କାଇଁ ପରଫ୍ୟୁମ ହେରିକା ବାହାର କଲୁ ନାଇଁ ଗୁଗୁ ଗାଧେଇ ସାର मुझे शैम्पू के ସେଣ୍ଟ କଣ ଲଗା ଦେଇକି ଗାଧେଇ ସାର ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ତତଲା ଚେଞ୍ଜ କରୁନ ତୋରି ଆଙ୍ଗୁଠି ରହିକିନା ଦେଇଦେବି देखा तो लगे ନାଇଁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଗୁଗୁ ମୁଁ ମନା କଲିନି हाँ देखा ମାମା ମା ଏଇନା ଯିବ ଆଉ ମା ଏଇନା ଯିବ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ମାର ବଢିଆ ଛୁଟି ମା ଛୁଟି ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି କି ଆଉ ମୋର ତମେ ଛୁଟି ଟିକେ ଅଗ କାଟିଦବା ସେଇ ଅଗଟା ନା ଧରୁନି क्या टकराला ହାଁ क्या बे ପିଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିବ ଆସିବ ଆଉ क्या पे ଗାଲୁଆଟା ପେଟ ଫୁଲ ଅଛି क्यों अभी अभी कुकुर चलो कुकुर ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବ ତମେ ଯୋଉ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ମୋଡିକି ଇଏ କରିଦଉ ସେଇ ଯୋଉ ଦେଖ ନହେଲେ ବେକରେ ପଇଲେ ଭାରି ଚିଡ଼ା ନା ଟୋକାକୁ ଦେଖେଇକି ତୁ ଭିଡିଓ କୋଉଟା ବାବୁ ନାଇଁ ରାଗ କାହିଁକି ଏଇଟା ମୋ ଚୁଟି କି ଧଇଲାନି ଟିକେ ନା ମୁଁ କଣ ତମର କରିଦେଲି ନାଇଁ ମୋର ଟିକେ ଜଣେ କରିଦେଲେ ହବ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ একটা ମିରର ଦେଖିଲେ ମତେ ହଉ କାଲି ଟିକେ ଏତିକି କାଟିଦିଅ ସେଇ ଅବଟା କାଟିଦେଲେ ସାଇଜ ହେଇଯିବ ତାପରେ ହଇରେ ବୁନୁ କେତେ ପଇସା ନଷ୍ଟ କଲା ସେଠି ପଇସା ଦଉଛି नहीं 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 ମାମା କହିଲା ଇଏ ଅଧିକା ରହିଥା ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ମାଡ ରହିଥା ମୁଁ ଦଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଠେଇ ମାରୁଛି କ୍ୟାମେରାକୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବନ୍ଧୁଘର ପକେଇକି ଯିବ ନାଇଁ ନଷ୍ଟ କେଯାଇ କଲୁ ତା ଦେହରେ ମାରିକି ତ ବାବା ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା ସେମିତି ପାରିବୁନି ଉପରକୁ ଥୋଇ ସେ ତା ଉପରକୁ କଣ ଥୋଇବି ଆଉ କୋଉ ଜାଗା ଅଛି ଯେତିକି ଦରକାର ବାବା ଆଉ କରିବନି ନାଇଁ ସେ ମୋ ରହିନା ଖାଇବ
ବାବାରେ ଆଉ ବାବା 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 ଏଇନା ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଏଇନା କେତେ ଦଉଛି ଯେ ପଇସା ଦେଇକି ଆଉ କି ଜାଣିଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବନି ଜମା देख मम्मी देख मुंह सफा कर देली जे तो बढ़िया लग ଜିନିର ବି ଏମିତି ଛୁଟି ଥିଲା ଜିନି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରୁନଥିଲା ଆଉ +2 ଯେତେବେଳେ କରୁନଥିଲା ତାର ଛୁଟି ए मम्मा दे तो पेट मारेला ଜିନିକି ଡାକିବା ଗଲା ବେଳକୁ ଜିନି କିଛି କରିନଥିବ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ସରୁନି छिके ଛୁଟି ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବୁ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା ହେଲେ ସବୁ ଡିଜିଜ୍ ବାହାରିବ ସବୁଟା ଜିନି ଥିଲା ବୁଲ ମୁଁ ଏଇନା ତତେ ଏଇନା ଏଇଠି ନା ମାରିବୁ ଏଇଖିନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଖ ତମ ଚୁଟି ପଛାଡି ଦେଖିଲ ଆଉ ପଛ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖିଲ ହେଇଗଲା ନା ରହିଥାଉ ଝିଅ କହିଲେ ଆକୁ କାଟିବୁନି ଯେତେବେଳେ ମାମା ତୁ ଚୁଟି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲା କାଟିବୁନି ଆଉ ଯୋଉରା ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି କାଟିବୁନି ଦେଖ तीन मम्मी मागिलाने हांडी आने ମୋର ମନେ ନାହିଁ ବା ହାଣ୍ଡି କାଲି ଆଣିଥିଲି ମାର ଚୁଟି ମା देख रे तो मामा मत सौदे देला मते हेलानी 50 वर्ष ବୟସ ଠିକ କ'ଣ ଅଛି जिनी मत पता देला तो केते वर्ष दादा मोर ନା क्या ସେରଙ୍ଗ ମାରିଲେ ଚୁଟିଟା ଦେଖ ଦେଖ କରିଦେବି ଦେଖ ଏତିକି ହେଲା ଚୁଟି ସାଇଜ ହେଲା ତମେ ଦେଖିଲ ପଛ ବୁଲିଗଲା अब देखि जीवा मामा ଓ कौन करछु तो मामार तो बहुत लंबा हेलानी मोड़ी न करे भी टिके टिके काटी देला आ काटिकी सिझाइकी फ्रिज रे गोटे डबारे थोई दियो हैला जेतेबेले खाइबे खाइको टिके पियाज पकई देबो से आलू रे भाजी देबो तेल रे पकईकी बस दे दब हैला आ डेली डेली से आलू के आलू तो हमर आलू आउची तो थुआ आउची बस्ता काटी थोई दो कोडे जाइथिलु कि रे ए सेरे भाजी दो बाबा सेरे ओला 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 बुली गइला नु कोडे जाइथिलु तू बा जाइथिलु मिस घर को मु बा देखि तू मिस घर को जाइछ दीदी घर आसी मिस घर जाइनु तो ओला लो ओला मो पेट कोडे गेला मो गोड़ बंका गेला डुंग 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 ओला डुंग 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 हां देख हो आस कुकुरा ए खुड़ी एबे से द्वार मुह धोई के आसले कुकुर चढ़ी आइला चलो हमरा रोसई सरला आज डाली हेनी डालमा खाई खाई पागल गेलम फ्रिज रे डालमा अछि आज पोटल आलू तरकारी हेची नाइनी नाइनी के नानी कहले पोटल आलू तरकारी ना लाइन लाइन करेंट एटा पोटल आलू तरकारी हेची एटा पापड़ अछि बोधे आ एटा पोटल आलू जन्ही भजा आइला आ शाग भजा सजना शाग जन्ही पड़ी भजा हो ताकू टे जाकी दिया से सीझी जीव सजना शाग भी पानी दरकार केते गरम होउछे ए बाबू चलो रोसे चुली रे भात बाबू बाबू काई दुष्ट मु फोपाड़ दउ नाइ तू सब लागी आसे आसे जीवा हम ऊपर जीवा आसे मु सेई से लागी आगे कौन